mahasiswa bisa memberikan masukan pada kami kira-kira apa kurangnya di mana gitu. Apa kurangnya? Anda senang yang mana? Kemudian yang kurang dari itu apa? Any input from you? Or are you all satisfied? Apakah Anda sudah cukup puas dengan soal-soal tersebut? Hanya Anda tidak bisa menjawabnya dengan baik, atau begitu? Gimana? Ada masukan? Excuse me, sir. Yeah. Can I have a few words? Yeah, please. In this course, kinematics and dynamics, someday we will learn about certain formulas and calculations and things like that. Am I correct? Well, sorry, I couldn't hear you. Could you speak more clearly? Or can you show me your camera so that we can discuss it? Okay, sir. Sorry. Yeah. Yes. Oh, your voice is, putus-putus. Doesn't have a good connection. Sorry, I couldn't hear you. Sorry. Because it is as I said, in the future we will eventually learn certain formulas and how to apply them in this course of kinematics and dynamics, right? One thing that I want to say to you, sir, is that when we have a quiz or test or OS which requires manual writing and scanning and photographing and stuff like that, can you please give extra time for us to actually do the scan and transfer the file and things like that and whatnot? Like, just give us an extra 2 or 3 minutes and that will be fine. All right, good. Yes, we will. Yes, we will. All right. Usually we will give you about 15 minutes to do that. All right. Thank you, sir. Okay then. Yeah. No problem, Bang. 15 minutes is too long. 15 minutes too long. Yeah, because well, I'm so generous then. I'm sorry. I need to explain to this student about this. Yeah, usually we will give a certain amount of time, usually maximum 5 minutes, to scan your answer and then upload to the forms or to the Teams. But the maximum time will be around 5 minutes. Okay. Why we do that? Maybe you already heard about the academic case in students faculty make of some kind of Stanmore. cheating, right? Yeah, So some we have kind to of take care of cheating that. case. So we try to minimize that case. Yeah, yes, because cheating is not fair for other else. But yeah, we'll give you some time. Yeah, usually it's 5 minutes enough to do the scan. Yeah. And other things. Begini, okay. Saya mungkin berikan tambahan penjelasan lagi dalam bahasa Indonesia. Biasanya memang akan diberi waktu tambahan 5 menit, tapi 5 menit itu juga sebetulnya kalau memang mahasiswa menggunakan 5 menit itu hanya untuk scan dan upload, itu sangat cukup. Waktu 5 menit itu sangat cukup. Masalahnya adalah sebagian besar mahasiswa pada saat waktu upload, kalian tuh masih nulis jawaban. Nah, itu yang akan jadi masalah. Itu udah di luar di luar skema kami. Kami sudah mencoba 5 menit itu tuh sangat cukup untuk scan, kemudian upload, itu cukup sekali gitu. Yang lama biasanya justru malah manajemen waktunya sebetulnya. Seperti kuis kemarin. Kuis kemarin saya set waktu 30 menit, itu limit adalah
waktu yang pas, kalian nggak bisa tengok kanan kiri, saya cari-cari dulu di internet, cari-cari dulu di buku, kalian tidak akan sempat untuk itu. You need to learn before the quiz or exam. If you don't do that, then you cannot do all of the question. Jadi intinya adalah kamu harus belajar dulu sebelum ujian, bukan lihat solusi pada saat ujian. Itu nggak akan sempat. Masalahnya di situ. Waktu pasti diberikan untuk upload segala macam, itu pasti diberikan. I think that's fair. Terima kasih, Pak. Because we want to know that we want to measure your ability after receiving the lectures, right? So yeah, it's fair. Okay, but okay, good. Any input again? Ada masukan lagi? Add to what Samuel Cristianto had already put forth. Itu kan sebenarnya pas kita kemarin mengerjakan kuis kan, you already said that you already given dispensation for our friends, untuk teman-teman kita tuh untuk men-scan jawaban lalu habis itu mengumpulkannya. For people that has scanners or maybe some kind of like a very fast internet connection, I think 5 minutes is quite probable for us to scan the answer and submit it with the correct naming conventions and all. But I do have to say that some of us are not necessarily so lucky. Mereka harus menggunakan kasarnya koneksi seluler mereka. They still have to use this phone's internet connection, and that could get laggy at times. Itu yang sebenarnya saya permasalahkan. I personally already had experience myself while I was submitting, whether it's homework or whether that is assignment or assessment. Saya ngehang pas mau mengumpulkan scan-nya Pak. It kind of sometimes it can get stuck, and that is on a Wi-Fi connection. That is on a Wi-Fi connection. Yeah, so I'd say that if you extend the grace for us to scan our answers from 5 to 10 minutes, menurut saya Pak Bambang, Pak Andi, I think that would be more than enough time for everybody to submit the scans in the correct amount of time. Menurut saya seperti itu saja. Okay, then let's taken because we know that some kind of problem happen during the connection, etc. Even my IndiHome is also has difficulty in connection. We'll think about it. But the minimum is 5 minutes. It might be up to 7 to 10 minutes. It will be all right. Yeah, but we'll think about it carefully. Good. Any questions? Any input again? Excuse me, sir. May I have a word again? Yes. Please. Can I be frank here? Because mostly I am speaking for most of our friends that have issues on actually doing the quiz itself. I think that the time period is unwise to set it to just 15 minutes, because some of the questions in the essay or short answer questions are actually pretty hard, pretty difficult to solve in just 15 minutes. The allocated time is 15 minutes, but we can't do it all in 15 minutes. I mean, I know some very intelligent people, and they also said that the time is not sufficient enough for them to actually do the quiz itself. So I personally ask you, Mr. Bambang and Mr. Andi, do you prefer, even though the scoring will be on a normal distribution curve, do you prefer doing
doing it the old way and giving us little time to work and get results which are subpar, half-assed work, Right. which is garbage, instead of actually giving them enough time to have a decent score, like 70 or something. Sorry to interrupt, but that's a common question. Sorry, a common problem that we all have, not just me, but for most of the students here. Yeah. We got your point. We got your point. That's a good point. That's why we did the quiz. Then we can see if it is your mark is the effort is too low, then we have to think about it, right? Therefore, the quiz is not just one or two quiz. We have to do it more, a lot of more than quiz. So we can have some kind of input from you, whether this is the type of questions, what is the mark, and then what is the average. Then we know whether it is too difficult or need more time, something like that. That's good. Yeah, we'll take into our consideration on that. Thank you. Yeah. Labdawan. Thank you. Thank you too. Yeah. Labdawan. There is not punishment for you, yeah. This is some kind of input, just to see whether that kind of questions can be solved and how many percentage what is the average number of the etc. Yeah, nilai and etc. Good. Then we'll take into consideration. Okay, Labdawan, please. Okay, so may I ask you in Indonesia probably? Pardon? Oh, okay. So may I ask you in Indonesia probably? Yeah, please. Okay, suggestion. Silakan. Oke Pak. Jadi mungkin gini ya Pak. Kalau misalkan ada bagian section dari kuis yang kadang menjawabnya itu butuh langkah-langkah yang agak panjang gitu. Kalau misalkan diberi seperti apa kayak langkah-langkahnya gitu, bagaimana Pak? Oh, Anda kepengen kami memberikan langkah-langkahnya, hint bagaimana itu ya. Nah, hint dari berbagai. Ya, oke, nanti kita lihat. Tergantung kompleksitasnya seperti apa. Roger. Ya, good. Yang lain? Pak, mungkin saya bertanya, Pak. Siapa dulu? Silakan Anda duluan aja. Oke. Saya duluan. Bastian. Ya, kalau apa ya pakai bahasa Indonesia? Silakan. Ya, jadi menurut saya kuisnya sebenarnya cukup kayak membuka mata saya, apalagi habis saya dibahas sama Pak Andi. Banyak sebenarnya soal-soalnya saya bisa, cuman mungkin karena panik sama keteteran waktu gitu, agak kayak panik gitu, sehingga hanya ketika dibahas sama Pak Andi saya baru sadar gitu kayak, oh iya sebenarnya bisa, tapi malah saya jawabnya salah. Oh, oke. Kayak menurut saya kuis-kuis ini tuh kayak sangat membantu aja gitu untuk kayak mengkondisikan saya ketika nanti pas ujian nanti biar jadi sudah terbiasa. Ya, good. Ada lagi masukan Bastian? Saya Pak. Oke, Muhammad siapa? Muhammad Sekardani Pak. Mungkin dari anak-anak 20 tuh mereka melihat bahwa kaget kuisnya dengan seperti ini. Tapi mungkin Bapak bisa ngasih PR terlebih dahulu pas sebelum kuis karena itu sangat membantu mungkin. Ya. Membantu ya. Itu aja sih Pak saran saya. Justru itu. Justru kami kemarin membuat kuis itu supaya kami dapat input pertama. Ya, setelah ini kita akan bikin PR atau gini loh, PR terlalu lama 1 minggu. Mungkin saya berpikir mengenai yang namanya take home test. Take home test itu satu malam 24 jam, gitu ya. Jadi Anda juga bisa langsung konsentrasi. Kalau 1 minggu itu, kalau PR itu biasanya 1 minggu, maka kemungkinan kemudian Anda mengerjakan di akhir atau terpepet itu repot. Jadi mungkin kita juga akan memberikan kalau soal-soal yang panjang kita bikin yang namanya take home test. Jadi 24 jam. Jadi ini nanti kombinasi
antara kuis, kemudian take home test, dan mungkin juga ujian. Gitu ya. Nanti kita lihat kapan-kapannya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Oke, kalau tidak, baik kita lanjutkan kuliahnya kalau gitu ya. Okay, we'll continue the class and right. Can you see my presentation? Terlihat Pak. Yes, sir. Clearly. Good. We already discussed on kinematics, right? Also, kinematics, which is mostly we deal with position, speed, atau velocity, and acceleration. Jadi bab 12 kemarin itu kita membahas mengenai kinematics atau gerak dari partikel. Ya, dan gerak partikel itu adalah menentukan posisi, kecepatan, dan akselerasi. Gitu ya. So we just the position, velocity, and acceleration of the particle. Now we're dealing with forces and acceleration. Therefore, it is kinetics. Because then we'll deal the forces that make the particle moves. Jadi kita juga akan membahas gaya-gaya yang menyebabkan suatu partikel itu bergerak dengan suatu kecepatan dengan akselerasi tertentu. Gitu ya. Jadi kita sudah akan membahas mengenai kinetics. So kinetics is a branch of dynamics that deals with the relationship between the change in motion of a body and the forces that causes the change. Jadi ini adalah akan membahas mengenai perubahan gerak dari benda, dalam hal ini partikel, dan gaya-gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Ya, jadi kalau suatu partikel bergerak ke satu tertentu, kemudian dapatkan suatu gaya yang mungkin akan berubah, berubah motionnya tadi, dan gaya-gaya yang menyebabkan itu. Oke, dan the basis for kinetics is Newton's second law, F equal to m times a. Jadi dasar dari kinetik ini adalah hukum Newton kedua, di mana F sama dengan m kalikan a. This is equation of motion, persamaan gerak. Ya, jadi gaya itu sebenarnya massa kalikan akselerasi. Force is equal to m times a, which is Newton's second law. Right? So how the motion of particle changes and the forces that causes the changes, it is the kinetics. Jadi perubahan gerak dari suatu partikel dan juga gaya-gaya yang menyebabkan perubahan tersebut itu kita sebut dengan kinetics. Ya. Nah, sebetulnya Newton's law of gravitational attraction, secara umum hukum Newton untuk gravitasi itu adalah diberikan dalam persamaan ini, ya kan? Persamaan ini Anda sudah tahu nih, F sama dengan G constant dari gravitational constant M1, M2 dan R square. Gitu ya. Ini adalah Newton's law, hukum Newton untuk ketarik-menarik karena gravitasi, gitu ya. Jadi Newton masih menganggap gravitasi itu gaya yang tarik-menarik, meskipun nanti Einstein tidak mengatakan demikian, tapi oke lah. Ya, ini yang biasanya kita pakai untuk Newton's law of gravitational equation. Okay, so this is the law, Newton's law that we use in gravitational attraction. Oke, dan kalau kita kemudian kita dari persamaan tersebut, kalau kita anggap
M2 itu MA, di mana MA-nya itu apa namanya? Massa bumi, dan G adalah GMA per R square, maka W berat atau gaya gravitasi itu adalah M kalikan G. Right? So this is the gravitational forces. So if I have a mass M, then the forces, gravitational forces is M times G, where G equal to 9.81 meter per square S square, or 32.2 feet per second square. Usually we use that for the SI. Oke, jadi ini adalah gaya berat dari suatu massa M. Jadi kalau kita punya massa M, maka beratnya itu adalah W kalikan M kalikan. Gitu ya, dengan G adalah 9,81 meter per second square dan kalikan M. Oke, jadi kita tahu itu. Dan ini adalah gravitational forces, dan akibatnya W itu sama M kalikan G Newton, karena G 9,81 meter per square, dan bisa juga M sama W berarti G itu slug, pakai G-nya 32.2 feet per square. Ya, jadi ini apa namanya? Kita pakai ini aja dulu lah. Nanti soal-soalnya coba memakai standar internasional. So we will use this international standard. So this is Newton, right? So if I have 100 gram, and then we can have how many Newton there? Okay, good. Right, so this is the gravitational forces. Ini adalah gaya-gaya gravitasi dengan M kalikan G. Oke, nah dalam gerakan benda partikel, maka kalau dia mendapatkan gaya yang bermacam-macam, maka nanti kita cari resultantenya. Gitu ya. Jadi sigma F sama dengan MA, sigma F itu adalah resultante gayanya. Okay, so when we deal with the equation of motion, then the forces should be in resultant forces, summation of all forces in vector, of course. So we have the resultant force, which is the summation of all the forces in vector. Then we can have, you know, the A direction of A is in the direction of resultant force. So I have F2, F1. So this is a resultant forces as FR like that. And then we have mass. So the acceleration will be in that direction of resultant force. And this is M times A. Oke, jadi kita menggunakan gaya-gaya resultan, ya. Gaya-gaya resultan itu adalah penjumlahan vektor gaya, tapi penjumlahan vektor ya, bukan penjumlahan skalar. Jadi ini penjumlahan vektor, ada F1, F2, maka arahnya akan sesuai dengan arah resultant forces-nya, dan so we need two types of analysis. First, we call it free body diagram, and then we have the kinetic diagram. Jadi kita akan memakai dua analisis. Yang pertama free body diagram, diagram benda bebas, dan ini nanti adalah diagram kinetik. Ya, I think you already learn free body diagram in static, so you will need a lot of free body diagram in here to solve the kinetics of the particle. Anda sudah banyak belajar mengenai free body diagram, sehingga Anda bisa melakukannya. Oke ya. Yang penting
di sini adalah disebut dengan initial reference frame. This important in here is the concept of inertial frame of reference. When applying the equation of motion, it is important that the acceleration of the particle be measured with respect to a reference frame that is either fixed or translated with constant velocity. Such a frame of reference is commonly known as Newtonian or initial reference frame. Jadi, kita sangat penting menentukan apa yang disebut dengan reference frame, inertial reference frame. Reference frames ini itu either state atau either tetap atau dia boleh bergerak dengan kecepatan konstan. Kenapa? Karena boleh bergerak dengan kecepatan konstan. Karena kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan, dia tidak ada gaya, hanya sama dengan nol. Ya, karena itu disebut dengan Newtonian, yang bergerak dengan kecepatan konstan atau diam. Jadi partikel, percepatan di partikel itu diukur dari reference frame. Ya, so the particle acceleration A is measured with respect to initial frame of reference, which is either fixed or moving in constant velocity. Why this moving in constant velocity? Because if it is moving in constant velocity, the acceleration of this initial frame of reference becomes zero, right? It is constant. So A equals to 0. So and there is no forces in that. Okay, so it is known as an initial frame of reference or Newtonian frame of reference. Okay. Excuse me. Yes. Forgive my poor choice of words back then, but I have a question, please. Yes. The question is, according to the initial reference frame and the universality of the initial inertial reference frame, according to Einstein's special relativity, let's just imagine a scenario when one person is standing in the street and one person is driving in a car at a constant velocity. At a constant velocity, are both of them inertial frame of references, or which one is more valid? Yeah, don't talk about Einstein here, because the special relativity of the Einstein is totally different with Newton. Actually, Einstein actually menentang Newton. So they will not use the same frame of reference of the Newtonian, because in the Newtonian it is possible that the speed is more than speed of light, right? There is no boundary there, but Einstein is different, right? So this is we call it Newtonian or inertial reference frame, because it is usually and the speed is not high enough to be in the speed of light, and then also etc. A lot of differences in Einstein's actually doing the special relativity and also general relativity is to untuk mendobrak Newtonian dan untuk membuktikan bahwa Newtonian itu salah. Tapi untuk gerakan-gerakan yang biasa kita masih pakai Newton. Ya. Jadi jangan sampai ke arah special relativity dulu deh.
Gitu ya. Oke. Karena ini kecepatan juga tidak tinggi dan tidak menggunakan reference frame yang sama dengan Newton nanti. Itu ya. Jadi ini adalah reference frame yang berdasarkan Newtonian yang tentu saja nanti akan berbeda dengan Einstein. Jadi yang penting adalah inertial frame of reference-nya itu either fixed atau bergerak dengan kecepatan konstan, dan dia bisa melihat partikel yang bergerak dengan akselerasi diukur dari dia. Gitu ya. Tentu saja yang inertial frame of reference tidak boleh bergerak dengan akselerasi, nanti jadi kacau nanti. Oke, jadi tujuan dari Newtonian atau inertial frame of reference adalah ada suatu tempat yang dimana dia fix atau bergerak dengan kecepatan konstan dan partikel itu diukur dari dia. Itu aja dulu ya. Kalau nanti bicara mengenai special relativity, repot nanti. Gitu ya. Good. Menjawab? Halo? Oke, kalau begitu. Sebentar. Loud and clear. Thank you for the answer. Yeah, sorry about that because Einstein is difficult. Even I don't really understand this special relativity. I know the concept, but it's more difficult. So it is in kinematics and even the motion of planet can be described accurately with Newtonian, except Mercury. If you learn about special relativity and general relativity, all the planets can be described nicely with Newton, except Mercury. Why? There's a peculiarity in Mercury. That's why Einstein then come up with another idea on general relativity. Oke ya, good. Jadi tinggalkan dulu Einstein. Ini adalah Newton yang reference frame-nya nanti kan berbeda. Gitu ya. Saya tidak begitu mengerti mengenai Einstein, membaca tapi tidak. Jadi semua gerakan, bahkan gerakan planet itu bisa bisa diprediksi dengan akurat oleh Newton, kecuali satu planet, yaitu Merkurius. Nanti kalau Anda baca, Merkurius itu tidak bisa diprediksi dengan Newton. Dia butuh yang lain. Karena itu Einstein kemudian bisa memecahkan tersebut dan mendobrak Newton. Gitu ya. Dia tahun 1920-an, 20-an, koran-koran mengatakan bahwa Einstein mengalahkan Newton. The greatest physicist in the world. Newton itu dianggap sebagai fisikawan terbaik dunia, bisa dikalahkan oleh Einstein, karena itu Einstein menjadi terkenal. Itu ceritanya panjang mengenai itu. Ya. Oke. Itu ya. Baik. Sorry, lupa saya tadi. Okay, so this is initial reference of frame. Okay, then nah ini apa namanya, kalau tidak ada akselerasi konstan velocity seperti ini, kalau apa namanya mendapatkan gaya ke sana, maka dia akan berbeda. Right, good. So this is tadi adalah akselerasi dari suatu benda. Sekarang bagaimana kalau kita membahas mengenai system of particle? Sistem partikel itu misalnya seperti ini. Ini adalah suatu kumpulan atau kita bisa juga sebut benda padat yang tentu saja di dalamnya adalah partikel-partikel. Gitu ya. Dan kita tahu sigma F sama dengan MA, gitu ya. Dan di dalam partikel-partikel tersebut kemungkinan ada gaya-gaya yang
apa namanya berbeda-beda, masih dalam suatu benda, tetapi internal stresses-nya, internal load-nya bisa beda-beda. Jadi Fi plus Fi sama dengan MIA. Ini gaya luar, ini gaya dalam, dan ini adalah akselerasi dari itu. Ya, so ini adalah, so this is the sum of particles, small particles, moving together, and each particle within the whole body having the external forces of Fi and also internal forces. It might be F small I, right? So this is the summation of that. So the summation of Fi internal plus summation of Fi, which is internal forces, will be equal to a summation of Mi Ai. Right? But within the whole body, the internal forces will be cancelled out because it becomes one body. So in each particle, whether there is a internal forces, it will cancel out. Jadi di benda yang besar tadi, maka gaya-gaya dalam di dalam tiap-tiap partikel akan saling menghilangkan, ya kan? Karena kalau gaya atraksi, attraction forces, that will be in that direction. If I have attraction according to for example, if I have, this is a particle and this is also a particle, then it might be there is some kind of attraction and also attraction. And overall, the internal forces will be cancelled out, right? Because it stay together, so it will become cancelled out. So the summation of that will cancel out, right? So then only the sum of the external forces will remain because it is cancelled out. Yeah, just like that. When I have particle, there is some gravitational forces, for example, then it will cancel out. Jadi internal forces akan cancel out, yang ada hanyalah external forces. Dan external forcesnya adalah sigma Fi sama dengan Mi Ai. Dan ini kalau Anda jumlahkan Mi Ai, itu sama dengan massa dikalikan dengan pusat gravitasinya. Gitu ya. Jadi dia di pusat gravitasi masanya, pusat masanya. Dia ada di pusat masanya. So, jadi sigma F sama dengan M kalikan A. Ya, because Fi equal to 0, right? So summation of external forces equal to MIAI, and MIAI summation is equal to M times the acceleration at the center of mass. Therefore, external forces equal to M times acceleration at the center of mass. Jadi kalau kita ingin mencari percepatan apa namanya benda itu, maka itu percepatan pada pusat masanya. Ya, jadi ini F kalikan MI. Okay, so we need to know the we need to know the center of mass, and then the acceleration is at the center. Okay. So the important point is the equation of motion is based on experimental evidence and is valid only when applied within an inertial frame of reference. The equation of motion that the unbalanced force on particle causes it to accelerate, and an inertial frame of reference does not rotate, rather its axis either translate with constant velocity or are at rest. Ya, jadi inner frame of reference itu tidak
berputar dan juga tidak hanya bergerak dengan kecepatan konstan atau at rest. Jadi massa itu sebetulnya dia menahan perubahan kecepatan. Ya, dia membuat ada momentum yang dia menunjukkan kekuatan. Kecepatannya bisa maintain kecepatan untuk resist dari change. Ya, dan berat itu diberikan dalam gaya gravitasi, tidak absolut, tergantung dari tingginya, tentu saja dari Earth surface. Oke, ini adalah beberapa mengenai kinetics. Poin-poin yang penting dari kinetik. This is the important things about kinetic. Any questions? Any questions? Permisi Pak, saya mau memastikan itu di slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya ini. Ini, ya? Iya. Memastikan itu sigma itu di kotak yang kedua itu ngitung itu ya apa namanya? Jadi maksudnya kayak ngitung total ya dari semua partikelnya ya, bukan individu. Very good. Ini adalah tiap-tiap partikel. So ini adalah tiap-tiap partikel. Tiap-tiap partikel itu bisa menerima gaya luar, ya kan? F besar ini gaya luar, dan F kecil ini gaya-gaya dalam, internal forces. Dan ini adalah tiap-tiap, ini sebetulnya, ini yang penting. Ini tiap-tiap partikel. Ini tiap partikel. Jadi tiap partikel itu menerima gaya luar, menerima gaya dalam, dan akan menyebabkan akselerasi pada partikel tersebut. Ya, karena gayanya kan ini adalah gaya luar, tapi ini juga gaya-gaya dalam. Gaya dalam itu adalah gaya-gaya tarik antar partikel tersebut. Betul ya? Jadi kita mulai dari sini dulu. Ini adalah persamaan tiap-tiap partikel. Gaya luar pada partikel ditambah gaya dalam pada partikel sama dengan ini. Untuk keseluruhan sistem, maka harus sigma Fi atau penjumlahan gaya luar plus penjumlahan gaya dalam akan sama dengan ini. Gitu kan? Betul ya? Karena ini adalah tiap-tiap partikel. Nah, kalau sigma Fi yang kecil ini, yang internal forces, maka ini cancel out. Kalau ini karena gravitasi tertarik ke sana, maka ini juga akan tertarik ke sana. Gitu ya. Ini juga akan tertarik ke sana, ini juga akan tertarik ke sana. Gaya-gaya dalamnya macam-macam. Akibatnya ini cancel out. Gitu ya. Sehingga ini akan sama dengan 0. Sehingga yang ada sekarang hanya gaya luar kalikan ini. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat MI kalikan AI, massa tiap-tiap partikel dikalikan dengan akselerasi masing-masing partikel dijumlahkan, maka akan menjadi massa pada pusat massanya. Akselerasi pada pusat massanya. Kalau Anda jumlahkan masing-masing summation bareng-bareng dengan dengan arah yang macam-macam, maka ini akan menjadi pusat massanya. Jadi MAAI itu adalah massa kalikan akselerasi pada G-nya, titik G-nya adalah titik pusat massa. Ya, sehingga persamaannya menjadi sigma F sama dengan MA. Ini hanya menunjukkan kalau saya punya sekumpulan partikel, maka akselerasi dari partikel tersebut akan sama dengan F kalikan MAG, tapi di mana titik pusatnya akselerasinya? Titik pusat akselerasinya di center of gravity. Gitu ya? Oke Pak, terima kasih. Okay. Penjelasan. Yes. So this is each particle. So this is external forces. This is internal forces per particle. But the first
for the whole system, it must be the summation. This is the summation of external forces, the summation of internal forces, and this is the summation of each particle mass times acceleration. But of course, the internal forces will be zero if we have summation, because in each particle, and the four internal forces will cancel out, right? This is cancel out, so the equation becomes that, and this is the mass on each particle times acceleration in each particle. It becomes the mass time the total mass plus the acceleration in its center of gravity. So we have sigma f equal to mag. Okay, that's the explanation. Any questions? No? Okay. Good. Then I want to continue. Then we have this. Right. Good. So I will continue on the kinetics. Right. Right. So we know the equation of motion of particle, like kinematics. If I have curvilinear motion in the particle, can be described in three coordinate system. First is rectangular coordinates, just like in kinematics or Cartesian coordinates, and the second is normal and tangential coordinates, and the third is cylindrical coordinate. I will not discuss on cylindrical coordinates, too complicated mathematically. So I will not discuss that. So I will discuss on rectangular coordinate and normal tangential coordinate, as you know in kinematics. Oke, jadi kalau Anda equation of motion, persamaan gerak dari partikel pada bab 12 kemarin, kita mengenal tiga coordinate system. Satu adalah rectangular coordinates atau Cartesian coordinate, x, y, z. Yang kedua adalah normal dan tangential coordinates, normal dan tangential coordinates seperti yang pernah kita bahas, n dan t, dan cylindrical coordinate. Cylindrical coordinate saya tidak akan banyak menyentuh. Jadi dua ini sajalah, ini terlalu complicated. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai rectangular coordinates. So we will discuss on rectangular coordinates or Cartesian coordinate system. So if I have that, this is the motion that we know, x, y, z, and this is the path of the particle, and this is the forces. Of course, then fx, fy, and fz. Ya, jadi ini adalah koordinat sistem Cartesian, x, y, z. Oke, dan ini adalah path atau jalur gerakan dari partikel tersebut. Ini adalah partikelnya, dan ada tiga gaya, komponen gaya. Fx dalam arah x, Fy dalam arah y, dan Fz di dalam arah z. Okay, so this is not the kinematics, but it is already kinetics, where we deal with forces. Jadi kita deal dengan forces karena merupakan satu kinetics. Nah, dalam Cartesian coordinate, maka x, y, z a frame of reference. So ini adalah frame of reference, tempat kita melihat gerakan dari partikel tersebut. So this is the frame of reference where we measured the kinetics of this particle. Right? So
The equation of motion is sigma F equal to m times A, but of course the F can be described into Fx, Fy, Fz. Jadi ini persamaan equation motion tadi, sigma F sama dengan ma, tapi tentu saja M-nya itu bisa diberikan dalam bentuk Fx, Fy, dan Fz, dan juga A-nya, akselerasinya bisa diberikan dalam arah Ax, Ay, dan Az. So also the acceleration can be described into X, Ax, Ay, and Az. Okay, so this is the, because M is scalar and F is vector and A is also vector. So the equation is like that. Sigma Fxi, which is the unit vector in X direction, Fyj, Fzk will be equal to M plus scalar Axi plus Ayj plus Azk. Right? So then you know that Fx will be equal to Max, Fy becomes to May, and Fz becomes to become M times Az. Right? So this is the vector. Okay, so then we know that Fx equal to Max, Fy equal to May, Fz equal to Maz. Right? So the summation in X direction will make the acceleration Ax, and the summation of Fy, Ayz. Ya, jadi ini persamaannya summation dari penjumlahan vektor dari Fx ke arah X akan menjadikan M kalikan Ax. Ini Fy dan ini F. Jelas ya? Jadi ini apa namanya, menguraikan gaya-gaya yang terjadi dalam 3 coordinate system, ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Oke ya, jadi ini, so this is the way to make the forces F into X, Y, and Z component as a vector. Okay. So the procedure of analysis is always establish a free body diagram and then equation of motions and kinematics. So first, because you deal with the forces, then you have to establish a free body diagram. Yeah, and then you do the equation of motions and then the kinematics. Oke ya, jadi kita akan membahas memecahkan persoalannya pertama kali melakukan diagram benda bebas, kemudian kita melakukan persamaan geraknya F sama dengan MA, dan nanti kemudian kita memasukkan ke motionnya atau kinematik. Ya, contohnya saya punya crate seperti ini, saya tarik dalam ini 30 derajat ke arah 400. Ya, the 50 kg crate shown in figure 1366A rests on a horizontal surface for which the coefficient of kinetic reaction is 0.3. Yeah, if the crate is subjected to 400 Newton towing force as shown, determine the velocity of the crate in 3 seconds starting from. Okay, so this is the example, and then solution is we have to do the free body diagram. Okay, so the free body diagram is, this is 400 Newton, right, which is 30 degrees, and we have the gravitational forces 50 times 9.8, 490.5 Newton, and then we have the NC, and of course then we have the FC, F sama dengan 0,3 kali kan NC. Yang ke bawah ya nanti.
Good. This is the free body diagram. So then we have the equation of motion. The equation motion, of course, then ke arah sana in the x direction, it is A. Of course, in the y direction, it will not move in y direction because it is ini adalah solid sehingga tidak ada gerakan darah lagi. So there is no motion in y direction. Tidak ada gerakan darah lagi arah y, tetapi hanya bergerak dalam arah x. Okay, so then we have sigma fx equal to max. Then we got 400 Newton, 400 cosinus 30 degrees minus 0.3 kalikan NC equal to 50A. Right? And then we have in this direction, dalam arah Y, akan sama dengan MAY, it will be equal to MAY. So it becomes NC minus, in that direction, 400 sinus 30 degrees minus 490 plus 400 sinus, which will be equal to 0. Okay, so this is the equation motion in y direction. Therefore, we can get NC equal to 290.5 Newton, and A we got 5.185 meter per square S square. Oke, jadi kita dapatkan ini. Ini tidak bergerak ke arah Y karena itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat persamaan ini. Dan dari persamaan ini kita dapat NC, dan dengan NC maka kita bisa hitung A. Oke, dan secara kinematics V will be equal to V0 plus 80 and 0 plus 5.85 because it is constant kalikan 3 seconds, and this is the speed of the grade in x direction. Yeah, so this is the using the Cartesian coordinates. It is relatively simple to do that. So first, you have to do the free body diagram, and then you apply the equation of motion, and then you apply the kinematics. Oke, jadi dalam memecahkan persoalan ini sangat penting Anda mencari diagram benda bebasnya, kemudian persamaan geraknya, dan juga kemudian kinematik. Oke, any questions? Ada pertanyaan sampai sini? Nah ya, oke. Nah, now if you want to do the normal and tangential coordinates. Okay, our normal and tangential coordinates, just like that. Ya, gerakannya di sini. This is the path of the particle, and we have the N, and from the O, the pusat, this pusat gerakannya, right? It is the N, and of course, then this is the T, and this is the B. But in coordinate system, the B is 0. There will be no motion in P because it is a plane anyway, can be described as a plane. So the component P is we don't consider the component P. Jadi ini adalah N, dan adalah T, dan ini B ke atas. Tapi B itu tidak ada gunanya karena kita hanya berbicara mengenai N dan T saja, seperti planar.
meskipun dia bergerak begitu, tapi bergeraknya itu adalah nanti jadi N dan juga menjadi T. Ya, jadi B tidak ada gunanya sehingga dalam persamaan gerak B-nya tidak dimasukkan. Ya, so we have the tangential direction, N normal direction, and B normal direction. There is no motion of the particles in B normal direction since the particle is constrained to move along the path. Jadi, because it is constrained to move along the path, then there will be no B normal direction. Okay, so it is 0. So we can only consider N and T. Okay. Now, okay, then we have F equal to M times A, which is Fi, Ft Ut plus Fn Un plus Fb Ub, Mt plus Mn. Fb-nya nanti akan sama dengan 0 karena dia tidak bergerak dalam arah B. Okay, so this is the equation. So the summation of the tangential direction, load and this is in tangential direction and N direction and MAT and MA. Okay, then we have Ft equal to MAT, Fn equal to MAN, Fb equal to 0 because it doesn't move in the bidirectional direction. Ini adalah jadi pergerakannya adalah dalam arah P tangential dan arah N, dan ini adalah gaya gaya. Okay, recall that at itulah dV per dt, Anda masih ingat ya? Dan Fn, An itulah sama dengan V kuadrat dibagi dengan rho. Oke, jadi Anda masih ingat bahwa tangential acceleration itu adalah RT sama dengan dV per dt, dan AN-nya adalah V kuadrat rho. Ya. Nah, prosedur analisisnya establish the inertial T and B coordinate system dan menggambarkan free body diagram. So establish the inertial T and B coordinate system and the particle and draw the particle's free body diagram. And then the particle normal acceleration always acts in the positive N direction. Jadi AN will be positive in N direction. If the tangential action AT is known, assume it acts in the positive T direction. Anggap saja dia dulu dalam positive T direction, dan the rest no action in the B direction. Kemudian kita lihat. Okay, so first you define the T and B on the system, and AN is always positive in N direction, and ATF is unknown, then we assume. Right? But of course, there's always free body diagram. And then applying the equation, then AT will be equal to dV per dt, and AN equal to V square. Okay, example, if I have car like that, determine the angle theta for the racetrack so that the wheels of the racing car will have to depend upon friction to prevent any car from sliding upward. Okay, mass M and travel at radius rho and constant speed V. So we have the free body diagram because this is AN and this is P, and this is bidirectional, this is N. So W is equal to mg, and this is theta like that. Okay, sorry, maybe I have to stop because there is some kind of outline, and then you will not listen it anyway.
Give me 5 minutes, right? Baik, saya mulai lagi ya. Jadi, okay, example like that. So the free body diagram first. Okay, this is the free body diagram, and then we have equation of motion. Right, it is equation of motion. So in the Fn, it will be equal to m times an. Right, so nc sinus theta equal to mv square rho, right? And the fb, because it is equal to 0, fb equal to 0 because it doesn't move in the b direction. So nc cosinus theta equal to mg will be equal to 0, right? So then we have tan theta equal to v square plus divided by g, a, rho, and theta is. So tan theta will be equal to that from this equation. So this is the theta. Okay. So now we know that what is the theta that is needed to make the car can goes smoothly. Oke, jadi pertama kali kita harus mengambil diagram benar bebas, ya, dan genap bebasnya adalah V sama dengan MG, dan di sini adalah NC, gitu ya, theta, dan di sini adalah N, dan ini adalah B, dan tentu saja N di sini adalah AN. AN kita tahu, AN adalah M V kuadrat per rho, gitu ya. Sehingga NC sinus theta sama dengan M V kuadrat per rho. Dan pada arah B sama dengan 0, karena dia tidak bergerak dalam arah B. Jadi AB-nya sama dengan 0, jadi gayanya pasti akan 0. Ini seperti persamaan statik. Sehingga NC kondisi theta minus MG sama dengan 0. Dari dua-duanya ini, kita tahu bahwa tan theta adalah ini dibagi sinus dibagi kosinus, V kuadrat dibagi dengan G dengan rho, dan theta-nya adalah arc tangen dari V kuadrat per GB.
Oke ya, ini adalah menggunakan N dan T. Jadi tergantung dari persoalannya, maka kita bisa menggunakan Cartesian maupun coordinate system, maupun NT coordinate system. So depending on the problems, then you can use it, the Cartesian or normal tangential system. Okay, the other, of course, then cylindrical, but I will not do that. It's too complicated for me. Okay. Okay, thank you. So this is the kinetics of particle. Jadi ini adalah kuliah mengenai kinetik dari particle. Ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin tidak jelas. Jadi kinetics itu hanyalah penambahan unsur gaya. Dan kita tahu gaya sama dengan massa dikalikan akselerasi. Akselerasinya sudah kita hitung melalui kinematics bab yang lalu, dan sekarang ditambah dengan massa, maka akan menjadi kinetik. Karena itu prosedur analisisnya sama saja. Prosedur analisisnya memakai Cartesian coordinate, curvilinear motion gerakan yang bebas, dan juga normal dan tangensial. Hanya Anda harus perlu menambah diagram benda bebas. Ada pertanyaan? Any questions? So it is, this is the kinetics, just the addition of kinematics, in which we included the forces. And force is equal to m times a, mass times acceleration. So for the curvilinear motion, or general curvilinear motion, then we can analyze using Cartesian coordinates, x, y, z coordinate system, and also normal and tangential. I skip the cylindrical coordinates because it's just complicated. Right? Any questions? No? Good. If not, then next week I will discuss on the energy and power. Yeah, because if we have the motion with the forces, then there is some kind of kinetic energy and also the potential energy. Jadi minggu depan saya akan membahas mengenai energi, yaitu menggunakan kinetic energy maupun energi potensial, gitu ya, potential energy and also kinetic energy untuk karena dia merupakan suatu gerakan dan punya acceleration, punya forces, maka kita bisa menghitung kinetic energy dan potential energy. Oke, setelah ini kemudian itu adalah bab 14, mungkin kita harus ada quiz atau ujian atau PR. Nanti kita lihat ini. Oke, jadi minggu depan saya akan melanjutkan mengenai power dan energi, dan kita akan ada quiz ataupun PR ataupun take home test. Nanti kita lihat nanti. Any questions? Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak jelas tolong Anda baca, nanti kemudian kita diskusikan lagi minggu depan sambil kita review dan kita akan melakukan review dari kinematics maupun kinetik sebelum kita PR ataupun ujian. Baik, kalau tidak saya matikan ininya, recordingnya, dan Anda